हेलो एवरीवन सार ओडिया एजुकेशन को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। आज क्लास रे हम डिस्कशन करबा पिला माने ईवीएस रो इन्वायरमेंटल साइंस रो किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को एथिरा में फुल डिस्कस करबा। तो चलंतु पिला माने स्टार्ट करबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि स्वराज दल को केउ माने गठन करथिले। स्वराज दल को केउ माने गठन करथिले। ऑप्शन ए देछि पिला माने परिवर्तनगामी गोष्ठी माने ना परिवर्तन विरोधी गोष्ठी माने ना उग्र जातीयतावादी माने ना खिलाफत गोष्ठी पिला माने। स्वराज दल को केउ माने गठन करथिले। केउ माने पिला माने माने रखिबे उग्र जातीयतावादी माने रखिबे उग्र जातीयतावादी माने स्वराज दल को गठन करथिले माने रखिबे। तो राइट आंसर जिवो पिला माने ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि गांधीजी को किए महात्मा उपाधि प्रदान करथिले। गांधीजी को किए महात्मा उपाधि प्रदान करथिले। के पिला माने रविंद्रनाथ ठाकुर ना लाला लजपत राय ना सीमांत गांधी ना इंग्रेज सरकार माने पिला माने के गांधीजी को महात्मा उपाधि प्रदान करथिले। के पिला माने माने रखिबे रविंद्रनाथ ठाकुर माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि निज रायर पुनर्विचार क्षमता केउ न्यायालय रहिछि। निज रायर पुनर्विचार क्षमता केउ न्यायालय रहिछि। जिला जज कोर्ट रे ना सब जज कोर्ट रे ना उच्चतम न्यायालय रे ना उच्च न्यायालय रे पिला माने केउ न्यायालय रहिछि। कोडा राइट आंसर माने रखिबे पिला माने उच्चतम न्यायालय रे रहिछि माने रखिबे। निज राय पुनर्विचार क्षमता उच्चतम न्यायालय रे रहिछि माने रखिबे। तो राइट आंसर इजिवो पिला माने ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउ नदी उपत्यका द्वारा दक्षिण भारत मालभूमि दुई भाग रे विभक्त होइछि। केउ नदी द्वारा दक्षिण भारत मालभूमि दुई भाग रे विभक्त होइछि। गोदावरी ना सन ना महानदी ना नर्मदा पिला माने कोडा राइट आंसर माने रखिबे। राइट आंसर इजिवो ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी द्वारा दक्षिण भारत मालभूमि दुई भाग रे विभक्त होइछि माने रखिबे। तो राइट आंसर इजिवो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि मुख्यतः केउ कारक पई दिल्ली रो ताप व्यवधान चेन्नई अपेक्षा अधिक होइताय। केउ कारक पई दिल्ली रो ताप व्यवधान चेन्नई अपेक्षा अधिक होइताय। समुद्र ठारू दूरता ना हिमालय ठारू दूरता ना अक्षांश ना उच्चता पिला माने राइट आंसर कोडा आबो। राइट आंसर इजिवो ऑप्शन नंबर ए समुद्र ठारू दूरता पई दिल्ली रो ताप व्यवधान चेन्नई अपेक्षा अधिक होइताय। तो राइट आंसर इजिवो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि वृष्टिपात दृष्टिकोण रो जेमिति कि महाबलेश्वर पुणे ठारे अछि तो सेमिति मंगालोर केउ ठारे अछि पिला माने कोची ना पाणाजी रे अछि ना बेंगालुरु रे अछि ना कारवार रे अछि पिला माने केउठी अछि माने रखिबे बेंगालुरु रे रहिछि। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि चंबल नदी रे केउ नदी बंध योजना रहिछि। चंबल नदी रे केउ नदी बंध योजना रहिछि। राणा प्रताप सागर ना सरदार सरोवर ना गोविंद सागर ना नागार्जुन सागर पिला माने राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप सागर रे रहिछि माने रखिबे। चंबल नदी रे राणा प्रताप सागर नदी बंध योजना रहिछि माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटे एक अर्थकारी फसल नुहे। तो भितरु पिला माने तो भितरु कोडा उटे अर्थकारी फसल नुहे पिला माने कपा ना झट ना आखो ना मका पिला माने कोडा राइट आंसर। राइट आंसर इजिवो पिला माने ऑप्शन नंबर डी मका पिला माने। तो कपा झट आखो एडा होछि गुटे गुटे अर्थकारी फसल किंतु मका नुहे पिला माने। तो राइट आंसर इजिवो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउ ग्लोब रे ठीक भाव दर्शा जाई परिबो नै। केउटी ग्लोब रे ठीक भाव रे दर्शा जाई परिबो नाही पिला माने अवस्थिति ना महादेश गुड़िकर आकृति ना क्षुद्र भूमि रूपी ना दिग पिला माने कोडा राइट आंसर भितरु माने रखिबे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्षुद्र भूमि रूप माने रखिबे ग्लोब रे ठीक भाव रे दर्शा जाई परिबो नाही। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर पिला माने। तो अवस्थिति महादेश गुड़िक आकृति दिग
ଏସବୁ ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂମି ରୂପ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରୁତ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ? ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରୁତ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ବହୁ ବିକଳ୍ପମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁ ବିକଳ୍ପମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରୁତ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଭି ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଭି ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଆଲୋଚନା, ନା ରେଖାଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଭି ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ, କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ପିଲାମାନେ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୋୟାବିନ୍। ସୋୟାବିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବିର୍ ଦେଇଛି ଆଳୁ। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତସାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ନେହସାର, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଡାଲି ଧାତୁସାର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଡାଲି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏଇ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଗୋବର, ନା ଧାତୁମଳ, ନା କାଗଜ, ନା ପରିବା ଚୋପା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ, ଧାତୁମଳ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଧାତୁମଳ ନୁହେଁ। ତ ଗୋବର, କାଗଜ, ପରିବା ଚୋପା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୈବ ଆବର୍ଜନା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ? ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅଲଗା ବୃଦ୍ଧି, ନା ଅଟ୍ଟାଳିକା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ନା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ, ନା ଜଳଚରଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏଇ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅଲଗା ବୃଦ୍ଧି। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ତାହାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରେ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରିଥାଏ? ମାଛ, ନା ଫଳ ମାଛି, ନା ମହୁମାଛି, ନା ମାଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ମାଛ ପିଲାମାନେ। ମାଛ ତାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରେ, ସ୍ୱାଦ ଜାଣିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ରିକେଟ୍ସ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସ୍କର୍ବି ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ମୂଳକ, ନା ଚୟନ ମୂଳକ, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଚୟନମୂଳକ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ, ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ, ପରୀକ୍ଷଣ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବେ ରଖାଯାଇଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ, ନା ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ, ନା ତୃତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ, ନା ଚତୁର୍ଥରୁ ପଞ୍ଚମ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ପିଲାମାନେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବେ ରଖାଯାଇଅଛି। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କେଉଁଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଇତିହାସକୁ ନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ଭୂଗୋଳକୁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? କେଉଁଟି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ନା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଆଲୋଚନା ତଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟିରେ ଆମିନ ଅମ୍ଳ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମିନ ଅମ୍ଳ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ପୁଷ୍ଟିସାର ନା ସ୍ନେହ ସାର ନା ଧାତୁ ସାର ନା ଶ୍ଵେତ ସାର ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପିଲାମାନେ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମିନ ଅମ୍ଳ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦୀର୍ଘତମ ଅଂଶ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦୀର୍ଘତମ ଅଂଶ କେଉଁଟା? ଗ୍ରସନୀ ନା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦୀର୍ଘତମ ଅଂଶ ହେଇଯିବ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। ମନେ ରଖିବେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମର ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ? ଧୂଆଁ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନା ଧୂଳି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ବାହକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଓ ବାହକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ପିଲାମାନେ? ଡେଙ୍ଗୁ ନା ମ୍ୟାଲେରିଆ ନା ବାତ ଜ୍ୱର ନା ହଇଜା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଡେଙ୍ଗୁ ପିଲାମାନେ। ଡେଙ୍ଗୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଓ ବାହକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ଉପକରଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଚାର୍ଟରେ ନା ମାନଚିତ୍ରରେ ନା ପ୍ରତିରୂପ ନା ଛବି ପିଲାମାନେ? ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ଉପକରଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମାନଚିତ୍ରରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାନଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମାନଚିତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଭୂ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ମାନଚିତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଭୂ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ସୀମାରେଖାରେ ନା ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାରେ ନା ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାରେ ନା ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାରେ ପିଲାମାନେ। ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାରେ ମାନଚିତ୍ରରେ ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାରେ ଭୂ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାନଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାନଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ? ରଙ୍ଗରୁ ନା ଦିଗରୁ ନା ସଂକେତରୁ ନା ମାନରୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଦିଗରୁ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାନଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଗରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने 1919 सरकार कहीं हंटर कमिटी गठन करते कौन पाई हंटर कमिटी गठन करते पिलामाने कौन पाई पिलामाने कोडा राइट आंसर ए भितरु राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जालियानवालाबाग हत्याकांडर तदंत करने मन रखिए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही जम्मू और काश्मीर प्रथम सदर इ रियासत किए होते पिलामाने जम्मू और काश्मीर प्रथम सदर हि रियासत किए होते पिलामाने महाराज हरि सिंह ना युवराज करण सिंह ना शेख अब्दुल्ला ना जवाहरलाल नेहरू पिलामाने जम्मू और काश्मीर प्रथम सदर हि रियासत किए पिलामाने मन रखिए युवराज करण सिंह पिलामाने तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारतर केउं राज्य अन्य तीनोटी देशर अंतर्जातीय सीमारेखा सह संयुक्त भारतर केउं राज्य अन्य तीनोटी देशर अंतर्जातीय सीमारेखार संयुक्त होइछि पिलामाने अरुणाचल प्रदेश ना आसाम ना मिजोराम ना पश्चिम बंग पिलामाने मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश एंड पश्चिम बंग ये दुईटी राज्य अंतर्जातीय सीमारेखार सह संपर्क रही बॉर्डर शेयर करुच्ची मन रखिए तो ऑप्शन नंबर ए वो डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा पुरी और बालेश्वर जिला मध्य उपकूलवर्ती जिलागुड़िकर केउं क्रमटी ठीक पिलामाने पुरी और बालेश्वर जिला मध्य उपकूलवर्ती जिलागुड़िकर केउं क्रमटी ठीक पिलामाने भितरु ऑप्शन ए देछि कटक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर देछि बी देछि भद्रक केन्द्रापड़ा भद्रक देछि सी देछि जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक देछि डी देछि कटक केन्द्रापड़ा भद्रक देछि कोडा राइट आंसर भितरु राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कटक केन्द्रापड़ा भद्रक यही क्रमटी ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं स्थान में शीत ऋतु वृष्टिपात हो न थाए केउं स्थान में शीत ऋतु वृष्टिपात हो न थाए कोंकण उपकूल ना करमंडल उपकूल ना पंजाब समतल ना जम्मू पर्वत श्रेणी पिलामाने कोडा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कोंकण उपकूल स्थान में शीत ऋतु वृष्टिपात हो न थाए मन रखिए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा केउं लुहापथर खनिटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न बलयर अवस्थित केउं लुहापथर खनिटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न बलयर अवस्थित बैलाडिला ना बलाणी ना किरीबिरू ना टेंसा पिलामाने कोडा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बैलाडिला पिलामाने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं उक्तिटी मिश्रित कृषिर प्रधान लक्षण केउं उक्तिटी मिश्रित कृषिर प्रधान लक्षण पिलामाने ऑप्शन ए देछि उभय खाद्य शस्य और अर्थकारी फसल चाष ना गोटे जमीन एक संगे दुई बा तथोधिक फसल चाष ना एक संगे पशुपालन व फसल चाष ना गोटे जमीर एकाधिक फसल उत्पादन पिलामाने कोडा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एक संगे पशुपालन व फसल चाष एटा होची मिश्रित कृषिर प्रधान लक्षण ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही 1905 रे छटनागपुर अंचलर केउं स्थानटी ओडिशा सहित मिशिथिला पाटणा ना कलाहांडी ना बामंडा ना बणई पिलामाने मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बणई पिलामाने बणई स्थानटी ओडिशा सहित मिशिथिला मन रखिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा संसदीय सरकार रे सांसद माने विभिन्न कार्य पई कहा पाखरे उत्तरदायी रहंती संसदीय सरकार रे सांसद माने विभिन्न कार्य पई कहा पाखरे उत्तरदायी रहंती राष्ट्रपति पाखरे ना प्रधानमंत्री पाखरे ना लोकसभा पाखरे ना देशर जनसाधारण पाखरे पिलामाने कोडा राइट आंसर इज पिलामाने ऑप्शन नंबर सी लोकसभा देशर जनसाधारण मध्य पिलामाने ये दुईटी पाखरे उत्तरदायी रहंती लोकसभा पाखरे देशर जनसाधारण पाखरे मध्य उत्तरदायी रहंती मन रखिए तो
तो ऑप्शन नंबर उभय सी ओ डी जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारतर केउं संस्था गणतंत्रर सहायक भाव विवेचित। भारतर केउं संस्था गणतंत्रर सहायक भाव विवेचित। व्यवस्थापिका ना कार्यपालिका ना न्यायपालिका ना अमलातंत्र पिलामाने। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका पिलामाने माने रखिबे न्यायपालिका। तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने इतिहासर कौनसी प्रसंग पाठदान शेष रे इतिहासर कौनसी प्रसंग पाठदान शेष रे शिक्षार्थी माननकु केउं प्रकार प्रश्न पचरा जाए। केउं प्रकार प्रश्न पचरा जाए पिलामाने आलोचना वर्णनामूलक ना चिंता व प्रत्याशामूलक ना वर्णनामूलक ना लब्धज्ञान परिमापक मूलक पिलामाने। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर इजिबो पिलामाने ऑप्शन नंबर डी लब्धज्ञान परिमाप मूलक प्रश्न पचरा जाए मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी इजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही सामाजिक विज्ञान पाठर बोध उद्देश्य सहित केउंटी संपृक्त नुहे पिलामाने। सामाजिक विज्ञान पाठर बोध उद्देश्य सहित केउंटी संपृक्त नुहे। परिवेश परिवर्तन कारण दर्शाइबा ना अर्थनीति व देशर प्रगति मध्य संपर्क निर्णय करिबा ना विभिन्न ऐतिहासिक स्थान को मानचित्र रे चिन्हैबा ना गमनागमन क्षेत्र में पार्थक्य दर्शाइबा पिलामाने। कोडा राइट आंसर भितर राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी विभिन्न ऐतिहासिक स्थान को मानचित्र रे चिन्हैबा। एटा किंतु सामाजिक विज्ञान पाठर बोध उद्देश्य सहित संपृक्त नुहे मन रखिए। ऑप्शन नंबर सी इजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटीर मूल खाद्य संचय ପାଇଁ उद्दिष्ट नुहे। तो चारिटा ऑप्शन देछि पिला माने एडा होचे लास्ट क्वेश्चन। तो भितर कोडा गोटे मूल खाद्य संचय ପାଇଁ उद्दिष्ट नुहे कोडा नुहे पिला माने यार आंसर कमेंट रे निहाती जणेबे। थैंक यू पिला माने।